नमस्ते यशस्वी संस्कृत न्यूज़ चैनल यशस्वी संस्कृत न्यूज़ चैनल फोन पे नंबर 9849641892 फोन पे नंबर 9849641892 संभाषण संस्कृतं वार्तावाहिनी संभाषण संस्कृतं वार्तावाहिनी स्पोकन संस्कृत न्यूज़ ब्रॉडकास्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः फोन पे नंबर 9884 एकम् 892 फोन पे नंबर 9884 एकम् 892 नित्य दैनंदिन संस्कृत संभाषणस्य वाक्यानि नित्य दैनंदिन संस्कृत संभाषणस्य वाक्यानि डेली सेंटेंसेस फॉर रेगुलर संस्कृत कन्वर्सेशन अहं प्रातः सार्धचतुर्वादने उत्तिष्ठामि अहं प्रातः सार्धचतुर्वादने उत्तिष्ठामि I wake up at 4:30 in the morning. आच्छादनं पुटीकरोमि आच्छादनं पुटीकरोमि I fold my bed sheet. उपधानं सम्यक् स्थापयामि उपधानं सम्यक् स्थापयामि I arrange my pillow properly. सार्धचतुर्वादनतः सार्धपञ्चवादनपर्यन्तं मलमूत्रविसर्जनं कालकृत्यानि वस्त्रप्रक्षालनं च समापयामि सार्धचतुर्वादनतः सार्धपञ्चवादनपर्यन्तं मलमूत्रविसर्जनं कालकृत्यानि वस्त्रप्रक्षालनं च समापयामि From 4:30 to 5:30 I finish my morning duties such as attending to nature's calls, completing routine tasks and washing clothes. सम्मार्जन्य गृहस्य सम्मार्जनं करोमि सम्मार्जन्य गृहस्य सम्मार्जनं करोमि With a broom I sweep and clean the house. पश्चात् सूक्ष्मव्यायामं सूर्यनमस्कारान् च करोमि पश्चात् सूक्ष्मव्यायामं सूर्यनमस्कारान् च करोमि After that I do light exercise and offer salutation to the sun. सार्धपञ्चवादनतः सार्धषड्वादनपर्यन्तं दन्तधावनं स्नानं च करोमि सार्धपञ्चवादनतः सार्धषड्वादनपर्यन्तं दन्तधावनं स्नानं च करोमि From 5:30 to 6:30 I brush my teeth and take a bath. अनन्तरं कौपीनम् अङ्गवस्त्रं च धरामि अनन्तरं कौपीनम् अङ्गवस्त्रं च धरामि Then I wear my undergarment and upper cloth. कवोष्णजलं पिबामि I drink warm water. वेदमन्त्रैः श्लोकैः च गणपतेः पूजां करोमि वेदमन्त्रैः श्लोकैः च गणपतेः पूजां करोमि With Vedic mantras and sacred verses I worship Lord Ganesha. रामरक्षास्तोत्रं भगवद्गीतां च पठामि रामरक्षास्तोत्रं भगवद्गीतां च पठामि I recite the Ramaraksha Stotra and the Bhagavad Gita. तदनन्तरं विश्रान्तिं स्वीकरोमि तदनन्तरं विश्रान्तिं स्वीकरोमि After that I take some rest. अनन्तरं मम समीकरणयन्त्रेण वस्त्राणि समीकरोमि Then I iron my clothes using my ironing machine. संस्कृतदिनपत्रिकां गृहीत्वा taking the Sanskrit daily newspaper. आध्यात्मिक दैनंदिन राजकीय वाणिज्य प्रमाद सांकेतिक क्रीडा इत्यादि राज्य राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दैनंदिन आधुनिक वार्ताः उच्चैः दृष्ट्वा पठामि आध्यात्मिक दैनंदिन राजकीय वाणिज्य प्रमाद सांकेतिक क्रीडा इत्यादि राज्य राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दैनंदिन आधुनिक वार्ताः दृष्ट्वा उच्चैः पठामि I read aloud daily modern news, spiritual routine, political, commercial, disaster related, technological and sports of the state, nation and international level. दैनन्दिनवार्ताः ज्ञात्वा मम ज्ञानं वर्धयामि By knowing the daily news I increase my knowledge. अनन्तरं लवणजलेन शाकानि प्रक्षाल्य कर्तयामि अनन्तरं लवणजलेन शाकानि प्रक्षाल्य कर्तयामि अनन्तरं लवणजलेन शाकानि प्रक्षाल्य
kartayami. Then I wash vegetables with salt water and cut them. Pachamicha, pachamicha, I also cook. रोटिकाः अल्पाहारं मध्याह्नभोजनं च निर्माय मम पाथेयं सिद्धं करोमि रोटिकाः अल्पाहारं मध्याह्नभोजनं च निर्माय मम पाथेयं सिद्धं करोमि I prepare rotis, breakfast and lunch and make my tiffin ready. पचन पाचन क्रिया पाककार्यं च मह्यं बहु रोचते पचन पाचन क्रिया पाककार्यं च मह्यं बहु रोचते I enjoy cooking and the process of food preparation very much. I enjoy cooking and the process of food preparation very much. पश्चात् अल्पाहारं करोमि पश्चात् अल्पाहारं करोमि आफ्टर दैट आई हैव ब्रेकफास्ट सपाद अष्टवादने ऊरुकं युतकं घटीं करपट्टिकां च धरामि सपाद अष्टवादने ऊरुकं युतकं घटीं करपट्टिकां च धरामि at 8:15 I wear my trousers shirt watch and belt at 8:15 I wear my trousers shirt watch and belt करवस्त्रं लेखनीं च कोशे स्थापयामि करवस्त्रं लेखनीं च कोशे स्थापयामि I keep my handkerchief and pen in my pocket. मम कार्यालयस्यूतेन सह कार्यालयं गच्छामि मम कार्यालयस्यूतेन सह कार्यालयं गच्छामि With my office bag I go to my workplace. धन्यवादः नमस्ते. Thank you. Namaste. Let us unite for a divine cause, support the promotion and development of spoken Sanskrit and Paurohitya education. Join the movement for establishing a Sanskrit university in Telangana. Help make Sanskrit the language of the people and the voice of our nation. Donate for SSV Sanskrit News Channel, the only Sanskrit news channel in the world. Your kind contribution will help us continue this sacred mission to spread knowledge, culture, and the light of Sanskrit across the world. Phone pay number 9849641892. Let us speak Sanskrit, live Sanskrit, and revive the soul of Bharat. Dhanyavadaha.